প্রতিপক্ষ বোলারের চোখে চোখ রেখে আক্রমণটা তাকে সারাতে হবে। আবার একবার গতিময়তার প্রতিচ্ছবি, কিছুটা লেন্থে ঘাটতি ছিল। ফুল শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন সুমন গোপ, ব্যাটে বলে টাইমিংটা এবারও কিন্তু করতে পারেননি। একেবারে উইকেট রক্ষকের নিরাপদ আশ্রয়ে উইকেট উইকেট উইকেট। এখানে সুমন গোপ, তাকে ফিরতে হচ্ছে। আরো একটি উইকেটের পতন। একেবারে ব্যাটিং বিপর্যয় যেটাকে বলা হয় সেটি কিন্তু এখানে হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিপি মেমোরিয়াল যারা টস জিতে প্রথমে ব্যাট করাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন, তবে সেটি যেন এখনো পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। তবে এখনো সময় রয়েছে, কেননা মহা অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট, প্রত্যেকটা মুহূর্তে রং বদলায়। সাময়িক পরিস্থিতির উপর ক্রিকেটকে কখনো বিচার করবেন না। ক্রিকেট কখনো কাউকে হাসায়, কখনো কাউকে কাঁদায়, আর গিরগিটির মতো রং বদলায়। ক্রিকেট এবং মানুষের জীবন দুটিই যেন একেবারে অনিশ্চিত। শঙ্কর হাসদা তিনিও কিন্তু একই পথের পথিক হলেন, তিনিও ভুল করলেন, ফিরতে হবে এখানে। আর এখানে হ্যাট্রিকের দোরগোড়ায় শিবম। শঙ্কর ইজ ডিসমিস। শঙ্কর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগেই তাকে সাজঘরের পথটি দেখালেন শিবম। বম বম শিবম। একেবারে ভরাডুবি। নিউ ব্যাটার শুভম, আর বল হাতে শিবম। শঙ্কর হাসদা তিনি এসে বড় শট খেলার চেষ্টা করছিলেন, প্রেসারটা কমানোর চেষ্টা করছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হয়ে সাজ করে ফিরে গেছেন। নেক্সট বল। এবার গুডল্যান্ড বল সামনে পায়ে ভর রেখে ক্ষেত্রে হ্যাট্রিকটা অন্তত বাঁচিয়েছেন শুভম। চমৎকার বোলিং। রাজু পালদি স্টার্টটি করেছিলেন এবং সেই একই পথের পথিক প্রত্যেকটা বোলার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলের প্রয়োজনে উইকেট সংগ্রহ করছেন। তৃতীয়বারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটল। তৃতীয়বার শেষে রান সংখ্যা 6 for 5, 6-5 উইকেটের বিনিময়ে আফটার থার্ড ওভার। চতুর্থবারে খেলা শুরু হবে। মাইক্রোফোনে ঘটবে পালা বদল। আমন্ত্রণ জানাবো সুশীল শর্মাকে। थैंक यू सो मच आनंदा। स्वागत है फिर से आप सभी का एक और बार हेलो मैन प्रेजेंट साइथिया कॉलेज मार्ट क्रिकेट टूर्नामेंट डे 2 फाइनल डे फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच। वरुण आए गेंदबाजी करने चौथे ओवर के लिए।
राजा और शुभम की ये जोड़ी 5 विकेट, काफी काफी या फिर बहुत ज्यादा कम टोटल में यहाँ पर 5-5 विकेट आपने गवा दिए हैं। स्कोर पे लगे 6 रन, 5 विकेट। एक और बार काफी जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास राजा की तरफ से, लेकिन एक और बार नाकामयाब रहेंगे राजा। नाखुश नजर आ रहे हैं। एक और लगातार काफी कमाल की गेंदबाजी वरुण की तरफ से। राजा अली, शुभम दोनों बल्लेबाज अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं और बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज आए गए और लगातार 5 विकेट यहाँ पर गवा दिए। थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा दोनों पारियों में। जिस तरह से दोनों छोरों से अटैक नजर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा वो दबाव नजर आ रहा है राजा के ऊपर, क्योंकि कल की अगर बात करें राजा की तरफ से अच्छा प्रदर्शन नजर आया था, लेकिन आज थोड़ा सा दबाव नजर आया है। शॉट इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस इनटू द फैंस। बहुत देर के बाद ये चौका देखने को मिला है। राहत की सांस लेगी पीपी मेमोरियल। बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार देखिए बिल्कुल जड़ में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। आपने काफी कमाल की गेंदबाजी करी है, लगातार उसी तरीके की गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे वरुण यहाँ से, क्योंकि जितना कम टोटल के अंदर अगर आप रोकेंगे दूसरी पारी में उतना आसान होगा आपके लिए। क्योंकि अभी देखिए फिर भी वो नेचुरल लाइट के अंदर बल्लेबाजी करना और फ्लग लाइट के अंदर बल्लेबाजी करना और बहुत अंतर होता है ये दोनों काम करने में। पटकी हुई गेंद, बल्ले का आवाज, जी हाँ ये बल्ले की गर्जन बता देगी कि रन मिलेगा आधा दर्जन। और ये देखिए खूबसूरत नजारा आप अपनी स्क्रीन पर ड्रोन व्यू के सहारे, क्या खूबसूरत ग्राउंड है जाली बागान माठ। आप सभी देख रहे हैं हेलो मैन प्रेजेंट साहित्या कॉलेज माठ डे नाइट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। क्या खूबसूरत नजारा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खूबसूरत ग्राउंड की सजावट एकदम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फील देते हुए। नए गेंदबाज फिर से एक और बनाएंगे, शिवम गेंदबाजी करने, काफी कमाल की गेंदबाजी शिवम की तरफ से। स्ट्राइकिंग एंड पर राजा अली, अगली गेंद ऊंची गई है, दूरी भी मिली है, सीधे कॉम बॉक्स के ऊपर से मिल जाएगा 6 रन। इस शॉट से अगर देखा जाए काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा यहाँ पर राजा को। काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं पिच के अंदर, क्योंकि बहुत बल्लेबाज बहुत कम रन के स्कोर पर वापस जा चुके हैं, तो उनके ऊपर वो दबाव नजर आया था, लेकिन इस शॉट से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। राजा अली, आप सभी देख रहे हैं हेलो मैन प्रेजेंट साहित्या कॉलेज माठ डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। कॉम बॉक्स में मैं सुशील, मेरे साथ समरेश दा, हैप्पी बर्थडे समरेश दा, मेरे साथ आनंद दा, और कुछ ही देर में जुड़ेंगे आप अबुल भैया। ये लीजिए इनका बल्ला बार बार बोलेगा, 1000 बार बोलेगा, हेलीकॉप्टर।
राजा अली लगातार 2 गेंदें दर्शक दीर्घा में, क्या तीसरा जाएगा? इस बार कवर की दिशा में खेला है, पीछे की तरफ फील्डर मौजूद। हुडा साहब एक समझदार खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस टीम के सीनियर खिलाड़ी, वो जानते हैं किस तरह से काम रखा जाता है, वो जानते हैं किस तरह से अपने खिलाड़ियों को वो टेम्परमेंट देना नवीन हुडा वाकई जानते हैं। शिवम लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, उसके बाद सिंगल, प्रेशर को कमाने का प्रयास करेंगे। अगली गेंद माए हाथ के बल्लेबाज शुभम, इस बार नो लुक, गेंदबाज को होगी बहुत सारे दुख। देखते जाइए इस शॉट को, जितनी बार देखेंगे मन नहीं भरेगा आपका। एक और 6 रन। हेलो हेलो प्रेम प्रेम प्रेम, हेलो प्रेम, चलिए चेक किया जाएगा। यहां पर रेफर किया गया थर्ड अंपायर की तरफ, फ्रंट फुट चेक करना चाहेंगे टीवी अंपायर की तरफ। थोड़ा बारीकी से चेक किया जाएगा यहां पर, क्या ये नो बॉल था या नहीं, क्या ये सटीक जगह पर वो जो लैंडिंग होता है ना, वो सही रखना पड़ेगा आपको। काफी बारीकी से चेक किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल, सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल, लगभग 1,35,000 का परिवार जुड़ चुका है हमारे साथ, उसमें बारीकी से चेक किया जा रहा है। इट्स फेयर बॉल, सिग्नल आ चुका है यहां पर, और 6 रन के साथ जाना पड़ेगा शिवम को। 4th मैच ऑफिशियल की भूमिका में हमारे साथ एक्सपीरियंस पिनाकी सर, थैंक यू सो मच। निर्णय आ चुका है, तैयार रहेंगे यहां पर शुभम एंड राजा। काफी देर से मेहनत मशक्कत करनी पड़ी है। इस बार रिवर्स, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, बाउंड्री मिलेगा एक और बार शुभम को। चार 4.5 ओवर्स का मुकाबला हुआ है अभी तक। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगर 1 ओवर 2 ओवर पीछे जाए तो 6 रन थे 5 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद ये लाजवाब साझेदारी, 7वें विकेट के लिए कमाल की साझेदारी है दोनों ही बल्लेबाज की तरफ से। राजा अली, शुभम, एक तरफ राजा 8 गेंदों से 18 रन, दूसरी तरफ शुभम 5 गेंदों से 17 रन। लेकिन एक बात आपको पता है ना कि ये जब 17 लगता है ना स्कोरबोर्ड पर, तब खतरा मंडराता है। फ्लग लाइट जल चुकी है, फ्लग लाइट के नीचे किस तरह से बल्लेबाजी चलेगी, इस दोनों बेहतरीन बल्लेबाज फिलहाल दोनों क्रीज पर मौजूद है। एक अच्छी साझेदारी, दमदार बल्लेबाजी, बहुत सारे विकेट गिरे, आधी टीम पवेलियन की ओर गई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा कि जब तक हम रहेंगे तब तक हम लोग वो हाल छोड़ेंगे नहीं। वो हाल को पकड़ा है अपने टीम का, अपने कंधों के ऊपर मेहनत लगी है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा टोटल देखते हुए बचे हुए यहां से 3 ओवर। अब थोड़ा सा खुलकर खेलने का प्रयास करेंगे दोनों बल्लेबाज। लगभग 100 के आसपास अगर जाएंगे तो एक अच्छा टोटल होगा इस ग्राउंड के लिए।
हुडा आएंगे गेंदबाजी करने। नवीन हुडा दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तेज जरा तीखा बाउंसर, ये चौंकाते हुए बल्लेबाज को पहले गेंद के साथ नवीन हुडा पसंद है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं, रेड बॉल मैचेस बहुत ज्यादा खेलते हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास। डायरेक्टर का प्रयास यहां पर अगर देखा जाए, नवीन पहले गेंद एक तीखा बाउंसर। जितने भी महिलाएं दर्शक आए हुए हैं ग्राउंड पर, उन सभी के लिए बता दूं, निहार दत्त क्लब हाउस आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। आप आनंद उठा सकते हैं क्लब हाउस में बैठकर। যত মহিলা দর্শক গ্রাউন্ডে এসেছেন ম্যাচ দেখার জন্য, অবশ্যই আমরা বলবো কম বক্স থেকে আপনাদের জন্য স্থান রয়েছে নিহার দত্ত ক্লাব হাউস, আপনারা ওখানে বসে ম্যাচের আনন্দ নিতে পারেন। फुल टॉस, फुल टू स्टैंडर्ड डिलीवर्ड, चेक किया जाएगा यहां पर वेस्ट साइड। थर्ड अंपायर की तरफ नजरें रहेगी, क्या आएगा निर्णय। फुल टॉस थी, ऊंची जरूर थी, लेकिन क्या वेस्ट हाइट के वो ऊपर थी या नीचे, ये चेक किया जाएगा। तैयार है हमारे टेलीविजन अंपायर मिस्टर पिनाकी। वेट म्यूजिक ऑफ प्लीज वेट। इट्स अ फेयर डिलीवरी, आ चुका है निर्णय। छक्के का संकेत आएगा मैच ऑफिशियल की तरफ से। मैनुल इस्लाम दूसरी तरफ प्रसन्नजीत दत्तो बुभाइदा। बहुत तेज दरार, ये देखिए इनके लिए जाने जाते हैं, उनको पता है वो लगातार अगर इसी टप्पे के साथ वो टपाते हैं, गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, लगातार बल्लेबाज को टपाते हैं, गति के साथ उछाल मिलती है गेंद में, जिसके कारण बल्लेबाज उतनी तेजी के साथ बल्ला नहीं घुमा पाते हैं, संपर्क उतना खास नहीं होता है। वो नजर आया एक और बार, दबाव में नजर आते हुए राजा, और बार उछाल है, गति है, लंबे कद काठी के गेंदबाज हैं, दिल्ली से आते हैं, बंगाल में छा जाते हैं। नवीन हुडा, अच्छा ओवर अभी तक 7 रन दिए इस ओवर से, विकेट उनके खाते में नहीं है। क्या विकेट आएगा? राजा तैयार रहेंगे दूसरी तरफ। राजा 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 अली रे अली, राजा अली। सिर्फ सागर अली ही नहीं, राजा अली भी इस ग्राउंड में पसंद करते हैं बल्लेबाजी करना। पकड़ते हुए 11 गेंदे 30 रन पे नाबाद है राजा, सम्मानजनक स्कोर की तरफ चलते हुए।
इस बार हवा में है, फील्डर से दूर, क्या निकल जाएगी गेंद? रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और बार बॉल जाएगी दर्शकों के पास, मिलेगा 4 रन। देखिए दर्शक अपने छत के ऊपर से भी इस मैच का मजा ले रहे हैं, बहुत दूर से। और गौर से देखिए, यही है वो कैमरामैन। बहुत सारे महिलाएं दर्शक भी आए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बहुत सारे महिलाएं दर्शक गैलरी में बैठकर क्रिकेट का मजा ले रहे हैं, क्रिकेट का टेस्ट ले रहे हैं। ये साइथिया है, इसीलिए तो कहा जाता है दिल से साइथिया। राजा अली जब वो शॉट लगा ना, उन्होंने कहा अपने टीम मेंबर्स को कि रुको जरा, सब्र करो, मैं मौजूद हूं। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। 1 रन और इसी के साथ स्कोरबोर्ड में होगा इजाफा 59 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीटेड 6 ओवर्स। अच्छी तरीके से कट किया, हल्के हाथों से खेला और सिंगल के लिए। एट ए टाइम 6 मिनट, 6 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है फर्स्ट इनिंग्स के द्वारा हमारे ऑफिशियल की तरफ से, अंपायर की तरफ से। 6 मिनट का अतिरिक्त समय। राजू, अच्छा शॉट, कवर के ऊपर से दिशा दिखाया, दशा मिलेगा अपने आप। राजा है ये। चौका आपने देखा है, छक्का अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर दिखाने के लिए हर वक्त रहते हैं तैयार, इसीलिए तो राजा कहा जाता है इनको। राज की अपारी, एक अच्छा टोटल देखते हुए अपनी टीम के लिए 44 पे नाबाद है। बहुत तैयार, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, गति में परिवर्तन, बीट होंगे यहां पर बल्लेबाज। 7वें ओवर की प्रगति में मुकाबला। लीजिए, यहां पर बल्ला घुमाया था आड़ा, लेकिन संपर्क नहीं। एक और बार बिंदी आएगी इस गेंद से भी। फिर से एक और बार काफी तेज बल्ला घुमाया, संपर्क उतना खास नहीं बिंदी के साथ। ओवर की होगी खात्मा। 7 के बाद 70, 5 विकेट के नुकसान पर। समय नहीं है, आपको क्विक स्टार्ट करना पड़ेगा।
आखिरी ओवर कप्तान ने कहा कि हुड्डा साहब आप संभालो। आखिरी ओवर तैयार है। ये आखिरी 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहली गेंद पटकी हुई तेज दरार, वाइड का आएगा इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रन जुड़ जाएगा। वन बाउंस एंड वाइड। अगली गेंद लंबा रन अप, तेज गति की गेंद, बीट करेंगे एक और बार। विकेट के पीछे से विकेट कीपर की तरफ से वही मैसेज आ रहा है कि आप अपने बेसिक्स पर अगर ध्यान दोगे तो आप कमाल के गेंदबाज हो। वही बताते हुए यहां पर हुड्डा। पहली गेंद थोड़ी सी ज्यादा उछाल थी, वन किया गया वहां पर कि आप इतनी उछाल नहीं डाल सकते वरना हाथ उठेगी, और उसके बाद आपको पता होता है क्या होता है। इस बार शॉट किया जरूर है, ऊंची लेकिन दूर नहीं। राजू थे तैयार, अच्छा पकड़ा कैच, सफलता। एक और पार्टनरशिप, साझेदारी, बहुत लंबी साझेदारी नजर आई। अगर देखा जाए 65 रन की साझेदारी 7वें विकेट के लिए, 71-6 के बाद। बल्लेबाज के रूप में यहां से वाइस खान किस तरह से आखिरी 4 गेंदें फेस करेंगे। आखिरी 4 गेंद, एक तरफ राजा 44 रन बना करके नाबाद है, अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर। वाइस फिलहाल स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। पटकी हुई गेंद, खेला जरूर है पीछे की तरफ, फिर से राजू, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा करेंगे। स्ट्राइक पर रहेंगे राजा अली, जिन्होंने अपने टीम की दारोमदार अपने कंधों पर संभाला है। बचे हुए 3 गेंदें, यहां से राजा चाहेंगे अर्धशतक या नहीं, यहां से एक अच्छा टोटल अपने टीम के लिए, क्योंकि एक टीम टेम्परमेंट रहना, एक टीम गेम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में, क्योंकि आप जानते हैं नॉकआउट मुकाबला है। अगर आप हारेंगे तो दिल से साहित्या की वो ट्रॉफी के लिए करना पड़ेगा 1 साल और इंतजार। ये खाओ, ये कटा हुआ दोनों खत्म करना है, दोनों। दूर रखा बल्ले से, बल्ला दूर से घुमाया था, संपर्क नहीं, पहुंच नहीं पाए बॉल तक। राजा बिंदी आएगी एक और बार। आखिरी ओवर में क्रूशियल मोमेंट में आकर के इस प्रकार की गेंदबाजी वो नवीन हुड्डा ही जानते हैं किस तरह से किया जाता है। आखिरी 2 गेंद पहली पारी की, 72 लगे हैं, 44 पे नाबाद है 18 गेंदों में। उड़ी 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 बॉल उड़ी और जाकर के दर्शकों के पास जुड़ी, अर्धशतकीय पारी। राजा है ये, मेहमान नहीं, ये अनजान बनकर आते हैं और सब में छाते हैं। राजा की 1 मैन आर्मी वाली पारी, दमदार पारी। शतक किया है, 19 गेंदें 50 रन बना करके नाबाद। पारी की आखिरी गेंद 78, 78 रन लगे बोर्ड पर, 80 का टोटल पार करना चाहेंगे यहां से।
shot, and it's a maximum with the rhythm, with the style. अपने अंदाज में, हेलो म्यूजिक ऑफ, अपने अंदाज में पारी की होगी समाप्ति। 8 के बाद 84, 6 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 85 रन। पीपी मेमोरियल टॉस जीता था, बैटिंग करने का निर्णय, वहां से कुछ अच्छा शुरुआत नहीं, काफी जल्दबाजी दिखी सभी खिलाड़ियों की तरफ से, लगातार विकेटें गिरती हुई नजर आई। उसके बाद राजा अली और शुभम की वो पार्टनरशिप 65 रनों की, बहुत ही मेहनत मशक्कत करना पड़ा है आज 22 गज के अंदर। फाइनली टोटल की अगर नजर डालें 84 लगे हैं, 85 रन। एडीएम कंस्ट्रक्शन, उनकी टीम में भी गहराई है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। राजा अली की पारी जरूर याद रखी जाएगी साइथिया कॉलेज मार्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में, क्योंकि टीम बहुत ही खराब पोजीशन में थी। 6 रन 5 विकेट, उसके बाद वो साझेदारी शुभम एंड राजा की 71 रन तक बने रहे, उसके बाद विकेट आया और आखिरकार 85 रन का लक्ष्य। छोटा सा ब्रेक, इनिंग्स ब्रेक में हम लोग जाएंगे डीजे वाले बाबू के पास। कॉम बॉक्स में नई इनिंग्स के साथ आएंगे अब आपके साथ आज के पहले मुकाबले में। द बर्थडे मैन, मोस्ट एक्सपीरियंस, द वॉइस ऑफ बंगाल, हमारे सबके गुरु समरेश जाना था। स्वागत रहेगा आपका भी कॉम बॉक्स में।
মহাকাল একাদশ টসে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ছিল পিপি মেমোরিয়ালের। একটু ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত। সচরাচর আমরা চেস করতে দেখি এই ধরনের শর্ট ফরম্যাটে টেনিস ক্রিকেটে, তো সেখানে কোথাও চাপটা হয়তো অনুভব হবে চেস করার ক্ষেত্রে। দিনের আলোতে খেলা শুরু হয়েছিল, সেই জায়গাটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে ক্যাপ্টেন সুমন গোপ। তবে শুরুর দিকে প্রাথমিক ব্যাটিং বিপর্যয়, 6 রানের মাথায় 5টা উইকেট, একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। আর সেই দুঃস্বপ্ন থেকে পিপি মেমোরিয়ালকে বের করেছে আজকে মহানায়কের ভূমিকায় রাজা আলী। একটা সময় মনে হচ্ছিল 50 বা 50-এর গন্ডি টপকাবে কি না পিপি মেমোরিয়াল। রাজা আলীর 56 রানের একটা বিধ্বংসী ইনিংস 20 বল থেকে। অন্যদিকে শুভম টোডিয়াল যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন, 10 বল থেকে 19 রান। এছাড়া অন্য কোনো ব্যাটার 2 অঙ্কের ঘরে অন্তত পৌঁছতে পারেননি। এবং বিশেষ করে শুরুর দিকে যদি আমরা বলি, মুন্নাধুল, সাত্তুপাল, আফজাল আলী, সুমন গোপ, শঙ্কর হাঁসদা, প্রথম সারির 5 ব্যাটার নিরাশ করেছেন আজকে। টেলিফোন নাম্বার বলতেই পারেন। সেই জায়গা থেকে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন চাপের মুখে রাজা আলী, এবং তার ব্যাটের উপর ভর করে, তার ইনিংসটার উপর ভর করে 84 রানে পৌঁছেছে একটা সম্মানজনক জায়গায় পিপি মেমোরিয়াল হাওড়া। 85 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল একাদশ। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটে রোহিত সিং এবং ঈশা, মুর্শিদাবাদের ছেলে ঈশা, তারা শুরু করতে এসছেন। এই মরশুমটা বিশেষ করে একটা আলাদা মাত্রা রেখেছে ঈশার জন্য। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার, বহুদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন, তবে এই মরশুমটা তার জন্য স্পেশাল। আচ্ছা, শার্পি লাইটগুলো অফ করে দিন, খেলা শুরু হচ্ছে, শার্পি লাইটগুলো অফ করে দিন। দাদা, শার্পি লাইটগুলো বন্ধ করে দিন, খেলা চলছে, খেলা স্টার্ট হচ্ছে। ভাইস খান, প্রথম বল মাঠের বাইরে, ইসার ব্যাট থেকে 6 রান। আমরা পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুই ক্যাপ্টেন জেএসডব্লিউ থালাইভা এবং ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল বোথ ক্যাপ্টেনকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি টসের জন্য। নেক্সট ম্যাচ, সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। আবার একবার এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, একেবারে বিদ্যুৎ গতিতে, বল ছবে সীমানার বাইরে। আরো একটা বাউন্ডারি ঈশার ব্যাট থেকে। আরো একবার শুরুতেই সেটা প্রমাণ করছেন এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল একাদশের হয়ে।
আসিক ঈশা চৌধুরী ব্লক হলে দেওয়ার চেষ্টায়, স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে রাজা আলীর হাত ঘুরে একটা রান এলো। 5 বল থেকে 15 রান। রোহিত সিং বাঁহাতি ব্যাটার, প্রথমবারের জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন মোকাবিলা করার জন্য। সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল এর পরের ম্যাচ জেএসডব্লিউ থালাইভা ভার্সেস ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। আচ্ছা দাদা, অনুরোধ করছি সাইড স্ক্রিনের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন দুদিকে, আপনারা ওই জায়গাটা দয়া করে ছেড়ে দেবেন। You miss, I hit. First wicket for Faiz Khan. সুমন গোপ। পরবর্তী ম্যাচ ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ভার্সেস জেএসডব্লিউ থালাইভা। বোথ ক্যাপ্টেন কমেন্ট্রি বক্সের সামনে চলে আসুন টসের জন্য, একটু দ্রুত আসবেন। ঈশা 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 শো চলছে 22 গজে। একটু কাট করালেন এখানে, বিশাল পরাস্ত হয়েছেন ঈশা। সরাসরি উইকেট রক্ষক সুমন গোপ, তার হাত করে বল ফেরত আসছে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। দর্শকদের ছবি আমরা তুলে ধরছি স্টেডিয়াম, একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সবে সন্ধে এই চিত্রটা জানান দিচ্ছে জনজোয়ার, মানুষের উৎসাহ, আবেগ। আজকে এক অন্য মাত্রা নেবে এই মাঠ। দর্শকরা প্রিয়জনদের জন্য বার্তা দিচ্ছেন, শুভেচ্ছা বার্তা। প্রত্যেকেই বলছেন দিল সে সাঁইথিয়া। ভালোবাসা টুর্নামেন্ট, আবেগের টুর্নামেন্ট। প্রায় 19টা বছর, খুব একটা সহজ কথা নয়। একটা টুর্নামেন্ট কন্টিনিউ করা, প্রেজেন্ট করা। থ্যাঙ্কস জানাই আমরা সাঁইথিয়া কোহিনুর সমাজ কল্যাণ সমিতি, সাঁইথিয়া কলেজ মাঠ এবং সাঁইথিয়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। থ্যাঙ্কস টু সাঁইথিয়া মিউনিসিপ্যালিটি অ্যান্ড সমৃদ্ধ সিডস। চলেছেন বিশাল। ওভারের পঞ্চম বল, ব্যাটে বলে একেবারে সঠিক সংযোগ। এই বলটাও মাঠের বাইরে যাবে, সাইড স্ক্রিনের উপর দিয়ে 6 রান।
করছেন 10টি বল খেলেছেন ঈশা। মুর্শিদাবাদের এই ছেলেটি আজকে বড় মঞ্চে আরো একবার নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন। শুরুতেই ঝড় তুলছেন, এক্ষেত্রে রিভার্স খেলার চেষ্টায় পরাস্ত হয়েছেন। ওভারের শেষ বল থেকে রান আসেনি, দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। আপনার 227 ফর 1। উৎসাহী সমস্ত চেহারা সবকিছুই আমরা তুলে ধরছি লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। প্রচুর মহিলা দর্শক, তারাও খেলা দেখতে এসছেন এবং ক্রিকেটের সঙ্গে সাঁইথিয়া কলেজ মাঠ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সঙ্গে আত্মিক মেলবন্ধন, আত্মিক সম্পর্ক, ভালোবাসা একটা আলাদা মাত্রা, প্রত্যেকের উপস্থিতি সেটা জানান দিচ্ছে। দলীয় তৃতীয় ওভার ব্যাট করবেন অভিজিৎ বেড়া। ওভারের প্রথম বলটা করলেন ভাইস খান। এর আগে প্রথম ওভারে 15টা রান খরচ করেছিলেন। একটা সফলতা তার জন্য যে একটি মাত্র উইকেটের পতন ঘটেছে, সেটা ভাইস খান তার দখলে। জয়ের জন্য প্রয়োজন এখান থেকে 35 বল থেকে 58 রান। অভিজিৎ বেড়া ব্যাটার বলের আওয়াজ বলে দিল এই বলটার ঠিকানা হবে স্টেডিয়াম 6। (33 for 1) আরো একবার ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে ফার্স্ট ড্রপ ইনটু দ্য ফেন্স, 4, another boundary. Hello. এজ ছিল, তবে এজ যে সবসময় বিপদ রেখে আনবে তা নয়। পাওয়ার প্লের খেলা শেষ হয়েছে, পাওয়ার প্লের পরে এটা প্রথম ওভার, 8 ওভারের ম্যাচ। এক্ষেত্রে কমিটেড ছিলেন অভিজিৎ। আরো একবার মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে খেলবেন, একটু গতিতে হেরফের, ডট বল। 37 এক উইকেটে তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল একাদশ। ভাইস খান, অভিজিৎ এখানে মিস টাইমিং, ভাগ্য ভালো এখানে অন্তত নোম্যান্স ল্যান্ডে কোনো ফিল্ডার ছিল না। তো কেউ পরিবারের সঙ্গে এসছেন, আগামীর ভবিষ্যৎ এটা, এই টুর্নামেন্টটা দেখছে, আগামী দিনে এটাই মাঠ মাতাবে, এটাই আগামী দিনে তারকা হবে, মাঠে ফিরে আসবে, মোবাইল ছেড়ে বাবা মারা এই বার্তাটা লেসেনটা দেবে। নিঃসন্দেহে এটাই আমরা চাইব। আবারও এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের দিকে, এটাও মাঠের বাইরে যাবে, বাউন্ডারি পাবেন অভিজিৎ বেড়া।
ক্রিকেট নামক প্রেমের জোয়ারে কেন বাঁধবেন না? এত সুন্দর আয়োজন, দুদিন ধরে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টেনিস ক্রিকেটের নামী তারকারা প্রত্যেকেই অংশ নিয়েছেন। 12টা দলকে নিয়ে গতকাল সফর শুরু হয়েছিল। 3 ওভারের খেলা শেষ, 41 1 উইকেটে। খণ্ডচিত্র, প্রত্যেকের মুখে হাসি, চওড়া হাসি। আর সময় যত এগোবে, ম্যাচ যত টান টান হবে, আরো উত্তেজনা পাবেন দর্শকরা। সচিন হাটাল চতুর্থ ওভারের জন্য তাকে আনা হয়েছে। প্রথম বলটি করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে। ঈশা ব্যাটে বলে করতে পারেননি, রান আসেনি প্রথম বল থেকে। তো হোলি চলে গেছে, তবুও কেউ হোলি খেলার মেজাজে রয়েছে। রং খেলার আবহে দর্শকদের আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসলে কেউ ভুলতে পারছে না, রঙের উৎসবকে এখনো বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছে। এবং অবশ্যই বসন্ত যখন এসে গেছে, বিদায় কেন জানাবেন? মেতে থাকুন, এটাই উৎসাহ। ওদিকে ডাক্তারবাবুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডক্টর অভিজিৎ দত্ত, তিনিও মিস্টার মনোজের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত। বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন প্রচুর মানুষ থাকেন, ভাইদাকে আপনি পাবেন না স্ক্রিনে। সচরাচর সামনে আসতে পছন্দ করেন না, কিন্তু এত মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য ক্যাপ্টেন্সি রোলটা যেভাবে প্লে করছেন, থ্যাঙ্কস জানাই আমরা ভাইদাকে। 42 for 1, অনেকটা বাইরে অফ স্টাম্পের। প্রসেনজিৎ দত্ত তিনি ওয়াইডের সংকেত জানিয়ে দিলেন, অতিরিক্তের হাত ধরে আরো একটা রান। আমরা পরবর্তী ম্যাচের জন্য আরো একবার রিকোয়েস্ট করছি, ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ক্যাপ্টেন, জেএসডব্লিউ থালাইভা ক্যাপ্টেন, কমেন্ট্রি বক্সের সামনে দ্রুত আসবেন। টস হবে, একটু সহযোগিতা করবেন। 6টা ম্যাচ কন্টিনিউ অনুষ্ঠিত হবে। ওভারের তৃতীয় বলটা করবেন সচিন হাটাল, চলেছেন। অভিজিৎ বেরা একটু সাফল করে বেরিয়ে এসেছিলেন, জায়গাটা কাজে লাগালেন, ক্লিন বোল্ড, সেকেন্ড উইকেট। এই মুহূর্তে আমরা তুলে ধরছি লাইভ স্ট্রিমিংয়ে সেই ছবি, যে ট্রফির জন্য লড়াই করেছে 12টা দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, রানার আপ ট্রফি, ভালোবাসার আবেগের ট্রফি, দিলসে সাঁইথিয়া। ওদিকে নতুন ব্যাটার এসছেন দীপু লেপটি, রাজস্থানের খেলোয়াড়। ইনসাইড এজ, সুমন গোপ ভারী সুন্দর উইকেট কিপিং করলেন, রান পাবেন না। তো মাঠের চারিদিকে একবার চোখ রাখুন উৎসবের চেহারায়, প্রত্যেককে আপনারা দেখতে পাবেন। ক্রিকেট উৎসব এটা, সাঁইথিয়ার মানুষের জন্য, বীরভূমের জন্য, অবশ্যই বাংলার জন্য। গতি গতি বাউন্সটা দেননি এখানে সচিন হাটাল। প্লেয়ার টাগ আউট, পরবর্তী ম্যাচের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি রিন্টু রয়, ধোনি, তারা প্রস্তুত হচ্ছে, প্রিপারেশন নিচ্ছে। জেএসডব্লিউ থালাইভা, দীপু লেপটি।
আরও একবার তাকে বিট করবে। ডট বল, ওভারের পরিসমাপ্তি। 4 ওভারের খেলা শেষ। 43, 2 উইকেটে এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল একাদশ। জয়ের জন্য প্রয়োজন 24 বল থেকে 42 রান। তো রানের গতিটা যদি আমরা দেখি বা গ্রাফটা দেখি, এখনো পর্যন্ত প্রায় প্রথম 4 ওভার থেকে যত রান এসছে, পরের 4 ওভার থেকে প্রায় সমসংখ্যক রান করতে হবে। প্রথম 4 ওভার থেকে 43, পরের 4 ওভার থেকে 42। 24 বল 42 রান। কম্পারিজন একই অবস্থায় বিপক্ষ দলের রান ছিল 17, 5 উইকেটে। তবে সেখান থেকে একটা স্বপ্নের ইনিংস খেলে ফিরেছিলেন রাজা আলী। আর এখানে ঈশা যে স্টার্টটা দিয়েছেন দলকে, সেটা কোথাও একটু থমকে গেল। তা আবারও কি জোয়ার ববেন ঈশা? দীপু লেপ্টি শুরুর দিকে একটু ইতস্তত বোধ করলেন, এই জড়তা কাটিয়ে কত দ্রুত তিনি ফিরবেন। ওদিকে আমাদের ভিআইপি গেস্ট প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই, ওনারা মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, এই টুর্নামেন্টটাকে সাপোর্ট করছেন। আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য অনেক ধন্যবাদ, পাশে থাকার জন্য সমস্ত ভিআইপি গেস্ট, দর্শকদের ধন্যবাদ জানাই। ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়াবে, কি হবে শেষ পরিণতি, সেটা নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে আপাতত জয়েন করছে সুশীল শর্মা। थैंक यू सो मच समरेश दा। तो जो बात कह रहे थे समरेश दा कि पहले 4 ओवर से अगर रन की तरफ आप नजर डालें 43 लगे, अब बचे हुए 4 ओवर से आपको बनाने हैं 42। तो जो समीकरण बता रहा है कि आप जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने अगर बेसिक्स पर ध्यान देंगे और क्रिकेटिंग शॉट लगाएंगे, यहाँ पर उस तरह से भी आप कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास कला है, आपके पास विकेट भी है। 8 विकेट हाथ में है और 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर, दीपू लेप्टी, ईसा। पटकी हुई गेंद, गति थी गेंद पर, जहां पर तालमेल नजर नहीं आई बल्लेबाज की तरफ से। उस समय के साथ अगर बल्ला घुमाते, वो टाइमिंग अगर सही होती तो गेंद निकल जाती ग्राउंड के बाहर। पिच क्यूरेटर हुदुदा, ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर। इस बार हवा में है, नीचे फील्डर भाग तो रहे, क्या पहुंच पाएंगे? काफी ऊंची, ओ माय गॉड, कैच शूट है या फिर दर्शक कहेंगे ये। क्रिकेट की कहावत बहुत दिनों से ये चलती हुई आई है कि क्रूशियल मोमेंट में, इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, ये देखिए कितनी ऊंची गई थी, बहुत ऊपर। नीचे फील्डर भाग रहे थे, एक समय पहले अटेम्प्ट में मिस की, दूसरी बार प्रयास, लेकिन इस बार छूट गया। आसान नहीं था इस तरह का कैच पकड़ना, इतना आसान होता नहीं है फ्लगलाइट के नीचे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी एफर्ट की। गलती ना करो तो सत्तू थे शायद बॉल के नीचे। सत्तू पॉल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पहुंच नहीं पाए जरूर, कैच हाथ में हुआ नहीं। अगली गेंद, दीपू लेप्टी समझदारी यहां पर दिखाना चाहते थे, गैप ढूंढा था लेकिन ढकेलने का प्रयास, बॉल गई सीधे फील्डर मुन्नादुल के हाथ में। अगली गेंद विशाल की, पटकी हुई गेंद, दीपू लेफ्टी बॉल को भेजेंगे राजस्थान की ओर छक्के के साथ।
अब बचे 18 गेंदे 31 रन जीतने के लिए 54 लगे हैं बोर्ड पर। सचिन अटल आए फिर से एक ओवर पर, छठे ओवर के लिए। पहला ओवर अच्छा था, विकेट दिलाया उन्होंने जरूर अपने टीम के लिए। देखिए अच्छा फील्डिंग सेटअप है अगर देखा जाए तो। किनारा, ओ माय गॉड, शायद आज नाश्ते में भाग्य खा करके आए हैं ईशा। कहने को तो ये सिर्फ कैच था, लेकिन ईशा की तरफ अगर आप नजर डालेंगे 17 गेंदे 30 रन बना करके नाबाद है। ये 30 रन बहुमूल्य रन होने वाले हैं। सत्रह पे चाहिए अब 30। दीपू लेफ्टी 6 गेंदे 10 रन, पिछले ओवर में लगा था 2 गेंदे, और आखिरी गेंद की अगर बात करें किनारा लगा था, फ्लैश किया था, बल्ला तेज घुमाया था। कुछ इस प्रकार से इस बार कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास। पीछे फील्डर है जरूर, लेकिन दर्शक बनेंगे फील्डर, फील्डर बनेंगे दर्शक। एक और मैक्सिमम। के बाद मुकाबला खेला जाएगा जेएसडब्ल्यू तलाइवा डीएपीसी नॉर्थ बंगाल। पटकी हुई गेंद, बल्ला घुमाना चाहते थे, यहां पर देखिए मना किया है। वैसे तो रन हो सकता था, लेकिन शायद दीपू लेफ्टी कुछ और सोच से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 रन दूर है मात्र लक्ष्य। बहुत सारे दर्शक का आगमन घटा है आज साइथिया के जालीबागान ग्राउंड में। गैलरी पूरी तरह से भर चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गति में परिवर्तन, स्लो वन, पढ़ नहीं पाएंगे दीपू लेफ्टी, चकाएंगे यहां पर सचिन अटल। सचिन अटल की अगर बात करें, पिछला ओवर जिस तरह से उन्होंने वेरिएशन रखा और एक गेंद स्टंप टू स्टंप डाली, वहां पर उनको विकेट मिली। इस ओवर से कुल मिलाकर के 7 रन आए अभी तक। अभी भी 24 रन दूर है, बचे इस ओवर के 2 गेंदे। एक और बात, दीपू तैयार रहेंगे, बिल्कुल उनके रेडार में नहीं रखना चाहेंगे आप सचिन अटल। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी। अगर देखा जाए तो ऑप्शन को मिस कर दी जाएगी गेंद विकेट कीपर के हाथ में। शुमन गोप 2-2 कैचेस, 2-2 मौका। ईशा के वो बड़े बल्लेबाज, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन दिया इस मुकाबले में, ये विकेट आना जरूरी था। 2 कैचेस ईशा का छोटा, पहली बार दीपू माफ कीजिएगा सत्तू लेफ्टी, दूसरी बार शुमन गोप। इस बार बल्ला घुमाया जरूर है। फाइनली की तरफ बॉल तेजी के साथ जा रही है जरूर। पीछे की तरफ फील्डर मौजूद है, एक पूरा किया और एक से ही संतुष्ट होंगे। सिंगल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। 6 के बाद 62, 2 विकेट के नुकसान पर। बचे यहां से 12 गेंदे, 12 गेंदों में चाहिए 23 रन। स्वागत करेंगे कम बॉक्स में द वॉइस ऑफ बीरभूम, बीरभूम के तोता पाकी, हमारे गुरुजी एमडी आनंद सर का स्वागत है आपका। ধন্যবাদ সুশীল এবং এই স্বর্ণালী সন্ধ্যায় সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগী মানুষদের আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ষষ্ঠ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটল। ষষ্ঠ ওভার শেষে রান সংখ্যা 62, 2 উইকেটে বিনিময়ে। এডিএম কনস্ট্রাকশন তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 85। ষষ্ঠ ওভার শেষে 62, অর্থাৎ শেষ 12 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 23 রান। দীপু লেফটি এবং ঈশা এই ফরম্যাটের 2 অনিন্দ্য পূজারী ব্যাটার এখনও কিন্তু 22 গজে রয়েছেন, অর্থাৎ এখান থেকে যে কোনো দল কিন্তু জয়লাভ করতে পারে। তবে কোন দলটি তৃতীয় রাউন্ডের অর্থাৎ সেমিফাইনালে ছাড়পত্র অর্জন করে, তার লড়াইটা কিন্তু এই মুহূর্তে রীতিমতো জমে উঠেছে। 12 বল, জয়ের জন্য প্রয়োজন 23 রান। এডিএম কনস্ট্রাকশন ম্যাচ এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে কিন্তু উপস্থিত হয়েছে। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ যেন ঊর্ধ্বমুখী, দর্শক সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলার তাপ উত্তাপ বৃদ্ধি হবে, বাড়বে দর্শক সংখ্যা। সমস্ত দর্শককে আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি বীরভূমের সাঁইথিয়ার কামাদা কিঙ্গর স্টেডিয়ামে।
তো সপ্তম ওভারে উইকেট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় শশীর হাতে বল তুলে দিয়েছেন, আসছেন শশী, সামনে দীপু, অফ স্টাম্পের উপর ভারী সুন্দর কাট শট খেলেছেন, বিদ্যুৎ গতিতে বল ওয়াইড স্টারম্যান অঞ্চল দিয়ে সীমারেখার বাইরে, 4টি রান। সাসি আবার একবার ট্রেডমার্ক একটা কভার ড্রাইভ, ডিবেক্সটা কভার অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন, একটা রানে কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভারী সুন্দর একবারের জন্য প্রান্ত প্রদান করে নিলেন, অর্থাৎ একটা রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। 67 2 উইকেটে 10 বল, জয়ের জন্য প্রয়োজন 18 রান। এখান থেকে ম্যাচে কামব্যাক করতে হলে অবশ্যই প্রতিপক্ষ ব্যাটারের চোখে চোখ রেখে দুরন্ত বোলিংটা করতে হবে, আর এখান থেকে ইসাদেরকে জয়লাভ করতে হলে অবশ্যই বড় শট খেলতে হবে। 10 বল, জয়ের জন্য প্রয়োজন 18 রান। এডিএম কনস্ট্রাকশন দ্বিতীয় দল হিসাবে কোন দলটি সেমিফাইনালে ছাড়পত্র অর্জন করে, তার লড়াইটা 22 গজে রীতিমতো জমে উঠেছে। ঈশা তুলে খেলার চেষ্টা, উচ্চতা পেয়েছে, এখানে কি দূরত্ব পেয়েছে? না, আবারও এখানে কিন্তু ঈশা আবারও জীবনদান পেলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে কি হয়, তার বেস্ট এক্সাম্পলটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বারবার ক্যাচ তুলে কিন্তু প্রাণ ফিরে পাচ্ছেন। তো পান ছাড়ুন, গুটকা ছাড়ুন, ছাড়ুন চোখের জল, আর কোনোভাবেই ছাড়বেন না ম্যাচে ক্যাচের যত বল। এখানে ক্যাচ ছাড়লেন নাকি ম্যাচ ছাড়লেন সেটি সময় কথা বলবে, তবে অবশ্যই ভাগ্য সাথে রয়েছে এখানে ইসার। আর তার ফাঁকে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন, অর্থাৎ একটা রানেরও কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি ঘটে গেছে। 68 for 2। 9 বল, জয়ের জন্য 17 রান প্রয়োজন। গতকাল আমরা দেখেছিলাম 6 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল 17 রান। আউটস্ট্যান্ডিং ইনিংস খেলতে দেখেছিলাম সাগর আলীকে, শেষ বলে প্রয়োজন ছিল 5 রান, 6 দিয়ে জয়টি এনে দিয়েছিলেন। আর আজকেও যেন ওই একই দিকে ম্যাচ কিন্তু গড়িয়ে যাচ্ছে। আসছেন শশী, দীপু লেফটি, এ ধরনের বল যতবার পাবেন ততবার সীমানার বাইরে পাঠাবেন। 6 more রান। সাঁইথিয়ার সেই অসাধারণ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেছেন, এই স্বর্ণালী সন্ধ্যার সাঁইথিয়ার দৃশ্য। রাইজিং ডেলিভারি ছিল এটা, খেলবো কি খেলবো না করে শেষ পর্যন্ত ব্যাটটি চালিয়েছিলেন, তবে অবশ্যই ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ব্যাটের কিনারা নেয়নি। তবে আগের বলটি লেন্থে ঘাটতি ছিল, তার ফায়দাটি তুলেছিলেন দীপু লেফটি। আর এই ধরনের বলের জন্য প্রত্যেকটা ব্যাটার কিন্তু অপেক্ষা করে থাকেন, ঠিক সেরকমই একটা বল পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠেছিল কিন্তু দীপু লেফটির ব্যাট। সাত বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল 11 রান, আর এখানে ওয়েলকাম বাউন্ডারি, ক্রাইসিস মোমেন্টে ওয়েলকাম বাউন্ডারি। অনুরোধ করছি একটু দ্রুত আসবেন টসের জন্য। ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ইতিমধ্যেই জেএসডব্লিউ থানাইভা ক্যাপ্টেন মাঠে এসে গেছেন, ওয়েট করছেন টসের জন্য। ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করছি একটু দ্রুত আসবেন টসের জন্য। তো সাঁইথিয়া কোহিনুর সমাজ কল্যাণ সমিতি এবং সাঁইথিয়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অনিন্দ সুন্দর নিবেদন, স্বর্গীয় রিহার দত্ত, স্মৃতিকণা দত্ত, রেখা বসাক, বীরেন্দ্র কুমার মণ্ডল, অসীম মণ্ডল এবং মনোরমা বসাক মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2K25 সিজন 19 ঐতিহ্য আর গরিমার গৌরব গাথা নিয়ে গৌরবান্বিত হচ্ছে বীরভূমের সাঁইথিয়ার কামাদা কিঙ্গরি স্টেডিয়ামে। দুরন্ত একটা ম্যাচ, শেষ 6 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 7 রান। এডিএম কনস্ট্রাকশনকে জিততে হলে 6 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 7 রান।
সমীকরণটা যদিও এই মুহূর্তে খুবই সহজ, তবে দেখা যাক সহজ সমীকরণটাকে সহজভাবে এখানে জয়লাভ করতে পারে কিনা এডিএম কনস্ট্রাকশন। শেষ ওভারে শুভম গতির সঙ্গে এখানে বাউন্সটা আদায় করে নিলেন এবং বল যেহেতু উচ্চতাপ্রাপ্ত হয়েছিল শট খেলতে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লেন আর এখানে ওয়ান বাউন্সের ফায়দাটা নিয়ে নিলেন। তো 6 বল 5 বল এখানে হাইটের রিভিউটা নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আমরা আরও একবার রিকোয়েস্ট করছি ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ক্যাপ্টেন দ্রুত আসবেন টসের জন্য। জেএসডব্লিউ থালাইভার ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যেই অনেক সময় ওয়েট করছেন, একটু কুইক আসবেন। তো এই ম্যাচের শেষে আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। তো সারপ্রাইজ থাক, এরপরে 10 মিনিটের জন্য খেলা বিরতি থাকবে। কনফার্মেশন ইজ হোয়াইট বল, অর্থাৎ বল যা ছিল তাই থাকলো, রান একটা কমলো। তো পরবর্তী ম্যাচে আপনারা দেখতে পাবেন, প্রস্তুত থাকার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। জেএসডব্লিউ থালাইভা ভার্সেস ডিএফইউসি ডট বেঙ্গল। 200 আবানি ক্যাপ্টেন প্লিজ আপনার প্রস্তুত থাকুন। নেক্সট বল শুভম। ছয় বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 6 রান। এডিএম কনস্ট্রাকশন একেবারে জয়ের মোহনায়, তবে এখান থেকে শুভম তিনি কি দলকে ম্যাচে ফেরাতে পারবেন? দেখা যাক, সময় সুযোগ সম্ভাবনা সবকিছুই রয়েছে। শুভম ছোট্ট রান আপনি বল করছেন, এখানে তুলে খেলার চেষ্টা, হাওয়াই বল, নিচে ফিল্ডার, আউট আউট আউট, ফিরতে হচ্ছে এখানে। ইসাহাক ইজ ডিসমিস।
সাঁইথিয়ার কামাদা কিঙ্কর স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এডিএম কনস্ট্রাকশন এবং অপরদিকে পিপি মেমোরিয়াল ফিরে গেছেন ঈশা আর এই মুহূর্তে শুভম সঠিক সময়ে উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছে পরবর্তী বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন অফ স্টাম্পের উপর সজর চালিয়েছেন ইনসাইড আউট বল যাবে সীমানার বাইরে দিয়ে যাবে ৬৬ রান এই ৬ দিয়ে কিন্তু জয় টেনে দিয়েছেন এডিএম কনস্ট্রাকশন দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে ছাড়পত্র অর্জন করলো একটা টান টান মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছুতে যেন জল ঢেলে দিয়ে গেলেন নবীন হুডা দলকে জয় টেনে দিলেন শেষ বলে ৬ দিয়ে दीपू लेफ्टी 32 রান करेছেন 16 बॉल থেকে दीपू लेफ्टी आप ज्वाइन कीजिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जहां पर होंगे आनंदा आनंदा के अनुरोध करब आनंदा अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशने जॉइन করুন दीपू लेफ्टी আপনার সঙ্গে জয়েন করছে दीपू आपका डग आउट का पीछे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एरिना पे आप पहुंच जाइए फॉर कलेक्ट द अवार्ड ऑफ मैन ऑफ द मैच और हमारे एरपरेर मैच जेएसडब्ल्यू थालाइभा भार्सेस डीएफयूसी नॉर्थ बेंगल सेकेंड क्वार्टर फाइनल तो महाशय उनी आमादेर प्रेजेंटेशन एरिनाते पौঁছবেন उनी এই ম্যাচের পুরস্কারটি তুলে দেবেন দীপু লেফটির হাতে সম্মানীয় শ্রী অজিত দত্ত মহাশয় ওনাকে আমরা প্রেজেন্টেশন এরিনাতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি যেখানে আনন্দা রয়েছেন আনন্দা একটা ইনিংস যার ইনিংসের ভর করে দল জয়লাভ করেছে আমরা ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় এই টুর্নামেন্টের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে যাকে আমরা পেয়ে থাকি আমরা স্বাগত জানাবো পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে অজিত দত্ত স্যার কোথায় ভাইস চেয়ারম্যান জনাব কাজী কামাল সাহেবকে আমরা অনুরোধ করছি পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার দীপু লেফটির হাতে তুলে দেবেন।
প্লিজ আপনি খুব দ্রুত চলে আসুন এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। দীপু লেফটি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে। মনোজকে দিয়ে দিন। और जो है ना वो এটা নেবে না আসুন স্যার। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দীপু লেফটি পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব কাজী কামাল হোসেন সাহেব। দুর্দান্ত পারফরমেন্স, দলকে জয়টি এনে দিয়েছেন, যার ব্যাটে ভর করে দল জয়লাভ করেছে। মেনি কংগ্রেচুলেশনস ফর ইউর রাইট পারফরমেন্স। আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব কমিটি বক্সে, ওভার টু কম বক্স। থ্যাংক ইউ।